हेलो दर्शक बंधु आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम प्रथम श्रेणीर प्रथम भागर पाठ 13 पढ़ा। कौन पाठ 13 चतुर कुकुड़ा पढ़ा। आ पूर्वर आम पाठ 12 दीपावली पाठर प्रश्नोत्तरटा बहुत सुंदर भाव में करते। आपड़ जब देखी ना लिंक तले जाकि देखीदे। चलो चतुर कुकुड़ा पाठटी स्टार्ट करवा। पिला माने स्टार्ट करने पूर्वर गोटे अनुरोध, जदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलो पाठटी स्टार्ट करवा। कहीं कहल पिले चतुर कुकुड़ा, एथुर जना पड़ुची कुकुड़ा गोटे कौन चतुर माने चालाक। ए पाठटा पढ़ला पर जना पड़े। देखिले कौन कौन अच्छी देख, गोटे घर अच्छी, गोटे कुकुड़ा अच्छी, ये गोटे कौन कुकुर अच्छी, आउ कौन माने लगुच कुकुर आ कुकुड़ा दुई सांग बोधे कि कौन। ताके देखुन केमिति, ताके देखुन केमिति कथा होउचंदी। कुकुर ताको देखो हाथ, कुकुड़ा मध्य ताको किछि कहूची, माने आके जन सांग बोधे हो। चलो पाठटी पढ़िले जना पड़िबो। चलो पाठटी पढ़िबा। पाठटी कौन देछि पिला माने कुकुड़ा आउ कुकुर दुई मित्र। हाँ आम कथा होनथिले कुकुड़ा आउ कौन कुकुर दुई मित्र। देखुन ताके केमिति कथा होचंदी। एटा होची कौन कुकुर, एटा होची कुकुड़ा। आके दी जन कौन दुई मित्र। दुई मित्र माने कौन पिला माने दुई सांग। एमाने कौन दी जन जा दुई सांग। किए किए कुकुड़ा आउ कुकुर। बढ़िया हेतिबो गपटा। कहीं तापर कौन देछि, तापर देछि दुई जनकर भल पड़े। दुई जनकर भल पड़े माने माने इए ता कथा शुणे आउ सीए मध्य आ कथा शुणे। माने कुकुड़ा जहाँ कहब कुकुर को कुकुर भी शुणे, आ कुकुर जहाँ कहब कुकुड़ा कुकुड़ा मध्य कौन शुणे। दुई जन सांग जमिति भल पड़ेनी सेमिति कौन दुई जन सांग कौन भल पड़ती। कहीं तापर कौन देछि हसी खेली दिन बीती जाऊला। कहीं पिले माने कहल तुम सांग ना कौन, जमी तुम सांग मो सांग ना हूँ रोहन। आम रोहन आउ आम दी जन कौन सबुदिन मिसिकी खेलु, सबुदिन हसु मजा करूँ, खेलु बॉल खेलु, क्रिकेट खेलु, सबुदिन मिसिकी रहू। सेमती कुकुड़ा आउ कुकुर कौन आगे मध्य दुई जन सांग थिले। आगे कौन सबुदिन एमती हस खेली कौन तांकर दिन बीती जाऊला। ये जहाँ कहला सी शुणुला, सी जहाँ कहला ये शुणुला। दी जन जहाँ हसा हसी हस खेल होकर कौन दिन जार दिन कौन बीती जाऊला। सेमती तापर कौन देछि दिने कुकुर हालिया होई सोई जाए थाए। माने ताके सबुदिन खेलुचन ना, तो दिने कहला कुकुर हालिया होई कौन तमें जमी बेसी खेलिले हालिया हेले जल्दी सोई पड़छ रात। सेमती कुकुर मध्य दिने कौन हालिया होई सोई जाइथिला। आउ किए थिला ओनली कुकुड़ा थिला। कुकुड़ा सोई रहिला। तापर कौन होला देखिबा बनरू बिलुआटी आसिला। ए भाई कुकुरटा जिते शोई पड़ता बनरू कौन बिलुआटी आसला। देख ये बिलुआ, ये बिलुआ आउ ये कौन कुकुर बन। कहीं पिला माने कहल बिलुआ किए किए देखिच। पिला माने बिलुआ जेमितिकार आउ कुकुर भी सेमितिकार, किंतु कुकुरर लांगुड़ होउछि बांकड़ा, आ बिलुआर लांगुड़ कौन सीधा आउ मोटा। बुझिपार कुकुर बिलुआ केमी तांकर कलर जेमिति ताके जेन देखिबाकू दुई जन सेम, किंतु बस तांकर लांगुड़े कौन डिफरेंस थाए। तांकर लांगुड़ ही अलग अलग। तार कुकुर लांगुड़ बांकुड़ा, आ बिलुआर लांगुड़ कौन मोटा आउ सीधा। बुझिपार हेले कौन है जिते बड़े कुकुड़ा हेले भी कौन है जिते बड़े कुकुर शोई पड़ता से कौन है बनरू गोटे कौन बिलुआटीए आसला। ताकू देखी कुकुड़ा भୟରେ थरिला। हाँ थरब ही क्या माइले ताके दी जन सांग कुकुड़ा आ कुकुड़। जिते कुकुर शोई पड़ी बिलुआ हठात पलि आसला, तो कुकुड़ा देखिए कौन बिलुआ को देखिए थरिला। कमाइले बिलुआ कौन बहुत चालाक, से माने पक्षी पशुंर मांस खाती, से कौन कुकुड़ा थरिला। तापर कौन है बिलुआ कुकुड़ा को किपरि खाइब भाविला। देखिल बिलुआ कौन में बनरू आसला, बिलुआ आसला कुकुड़ा को खायापाई। सी सब कौन योजना कला, प्लान कला केमिति कौन करी मु कुकुड़ाटा कौन खाइबी एका, केमिति कौन करी कौन मु कुकुड़ा को खाइबी। तापर कौन है देखिया बिलुआ कुकुड़ा को खाई पारला नहीं। देखिबा तापर कहला पाखक जाई कहला कुकुड़ा भाई आस मित बसिबा। माने एइथरो जना पड़िला जे बिलुआटा कहला पाखक गला, का पाखक कुकुड़ा पाखक गला, आउ कुकुड़ा को कहला आस आमे
ମିତ ବସିବା ମାନେ ଆସ ଆମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ହେବା। ଦେଖିଲ କେମିତି ଚାଲ କରୁଛି, କିଏ ଚାଲ କରୁଛି? ବିଲୁଆ ଚାଲ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବଣରୁ ଆସିଛି? ବଣରୁ ଆସିଛି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି କୁକୁଡ଼ାକୁ କହୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆସ ଆମେ ମିତ ବସିବା। ତାକୁ ଚାଲ ପକାଉଛି, ତା ମିତ ବସିବ ନା ଆସ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେବା। ସେ ଦେଖିବ, ସେ ଭାବିବ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବ ସେ ନେଇକିରି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଦେବ ବୋଲି କ'ଣ ବିଲୁଆ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ପୁରା ଯୋଜନା କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ବିଲୁଆ ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ାକୁ, ଆଉ କହିଲା ହସ ଖୁସି କରି ଚଳିବା। ସେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା ଆସ ଆସ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ହସ ଖୁସି ହେଇକିରି ଚଳିବା। କିଏ କାହାକୁ କହିଲା? ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କହିଲା। କାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। କାହିଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିଗଲା। ହଁ ଏବେ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଜାଣିପାରିଲା। ବିଲୁଆ ଆସିକିରି ବଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେବା ମିତ ବସିବା କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଏ ବିଲୁଆର କ'ଣ ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲା, କହିଲା ରହ ଆଉ ଜଣେ ମିତ ଡାକୁଛି। ମାନେ କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲା ବିଲୁଆକୁ, କହିଲା ହଉ ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମିତ କିଏ? କୁକୁଡ଼ାର, ସେ ହେଉଛି କୁକୁର। ମାନେ ସେ କ'ଣ କୁକୁରକୁ ଡାକିବ ବୋଲି କହିଲା। ଭାରି ମଜା ହେବ। କୁକୁଡ଼ା କହିଲା ବିଲୁଆକୁ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ରୁହ, ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିବି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଭାରି ମଜା କରିବା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କ'ଣ କାହାକୁ ଡାକିଲା କୁକୁଡ଼ା ତା ମିତ କାହାକୁ? କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା। ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ତା ମିତ ଡାକିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା, କୁକୁର କ'ଣ ଶୋଇଥିଲା। କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରିକିରି କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିକିରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି କ'ଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ। କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରିକିରି ଭୋ ଭୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଦେଇଛି, ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ମାନେ ବିଲୁଆ ପୁରା ଡରିକିରି ତାର ଝାଳ ଗଲାଣି ପୁରା। ନାଇଁ ମାନେ ବିଲୁଆ କୁକୁରକୁ ବହୁତ ଡରେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଲୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୁଚିକିରି ବିଲମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଲୁଆ ବିଲକୁଲ ଗାଁକୁ ଆସେନି। କୁକୁରକୁ ଡରିକିରି ବିଲୁଆ ବିଲକୁଲ ବି କ'ଣ ଗାଁକୁ ଆସେନି। ଏବେ ସେମିତି ହେଲା ଦେଖୁନ, ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ବୋଲି, କୁକୁରର ଆବାଜ ଶୁଣିକିରି ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ପୁରା କ'ଣ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଡରିକିରି କ'ଣ ପୁରା ଝାଳ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଲୁଆ କ'ଣ କଲା। କାହିଁ ବିଲୁଆ ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଦେଖ ଏଠି ବିଲୁଆ କେମିତି ଧାଇଁଛି ଦେଖୁନ। ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟା ଆସିଲା, କୁକୁରର ଆବାଜ ଶୁଣିକିରି ବିଲୁଆ ପୁରା ହୁକେ ହୁ କରିକି ହୁକେ ହୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଧାଇଁଛି। ଦେଖୁନ କି ଧାଇଁଛି, ପୁରା ଧାଇଁଛି ଆଗରେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକିରି। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା କୁକୁର, ବୋପା ମା କୁକୁର ଆସିଲାଣି ଭୋ ଭୋ କରିକିରି ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲା, ଆଗରେ ବିଲୁଆ ପୁରା କ'ଣ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି ଆଗରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ହୁକେ ହୋ କରିକିରି ଧାଇଁଛି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏବେ ବିଲୁଆ କେମିତି ଭୁକେ? ବିଲୁଆ ହୁକେ ହୋ। ସେମିତି କୁକୁର ଭୋ ଭୋ ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି କୁକୁଡ଼ା କୁକୁ ଏମିତି ହେଲା। ତମେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ବିଲୁଆ କେମିତି ଭୁକେ ତମେ ତମ ମମି ଆଗରେ କହିକିରି ଦେଖେଇବ। ପିଲାମାନେ ପାଠଟା ସରିଲା। ପାଠଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ, ଆମେ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ପାଠଟାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସର ଲିଙ୍କଟା ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ତଳେ ଯାଇକରି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏବେ ଗପଟାକୁ ଏ ପୁରା କୁକୁଡ଼ା ଚତୁର ଗପଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିକିରି ତୁମ ମମି ଆଗରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବ। କହିସାରିଲା ପରେ ଆସିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।